Salut mes apprenants, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer notre deuxième leçon intitulée les actions mécaniques. Dans cette leçon-là, on va parler de tous les côtés qui sont en liaison avec le mouvement et le repos. Et en partant de cette situation, que les objets ne peuvent pas être au repos ou bien en mouvement qu'en présence d'une cause appelée une action mécanique ou bien une force. فجميع الأجسام التي تتحرك أو في سكون لا يمكن أن تكون في هذه الحالة إلا بوجود سبب، وهذا السبب يسمى في الميكانيك أكسيون ميكانيك أو فورس بالعربية التأثير الميكانيكي أو القوة. Dans ces images-là, on a des situations qui représentent le mouvement et le repos. Et toujours lorsque je parle d'une action mécanique, l'action mécanique se fait entre un objet qui s'appelle l'acteur et un objet qui s'appelle le receveur. L'acteur, c'est celui qui fait l'action et le receveur, c'est celui qui reçoit. Le verbe recevoir, c'est celui qui reçoit l'action. Et entre l'acteur et le receveur, ما بين التأثير والمؤثر عليه أو نتيجة التأثير على المؤثر على المؤثر عليه, on va avoir un résultat. غادي يبقى واحد النتيجة. فنتيجة التأثير المؤثر على المؤثر عليه, le résultat de l'action de l'acteur sur le receveur, toujours c'est un résultat. وهذا le résultat هذا, il peut être un mouvement, il peut être un repos, et on va traiter cette particularité. Donc, dans ce cas, nous allons parler de ce qu'on appelle les effets de l'action mécanique. Les effets والمفعول. ملي تنقولوا المفعول جات من المفعول به أو ماذا سيحدث له عندما يتلقى التأثير. هل حركة، هل تشويه، هل يكون في حركة ويغير الطريق أو يغير المسار. فهذا كيتسمى غنبحثوا على ce qu'on appelle les effets أو لا المفاعيل أو لا المفعول ديال القوة أو التأثير الميكانيكي. Donc tous ces images là de 1 jusqu'à 7, on peut la résumer dans ce petit tableau. Donc on va déterminer l'acteur et le receveur et le résultat. Le résultat, comme vous voyez, pour le numéro 2, c'est le mouvement. Pour le numéro 3, c'est le mouvement. Pour le numéro 4, c'est la modification de la trajectoire ou bien le changement de la trajectoire et aussi de la vitesse. Et pour 6, il y a ce qu'on appelle la participation à l'équilibre de la boule. L'équilibre, l'équilibre de la boule, ça veut dire qu'il va être en repos. Et pour le numéro 7, la main sur la corde, il y a une déformation de la corde, ou la تغير في شكلها, déformé, ça veut dire le changement de la forme. À partir de ces cas, on constate que l'action mécanique qui s'appelle l'acteur, ou l'acteur qui s'appelle المؤثر en arabe, et le receveur مؤثر عليه, il peut avoir ou bien donner un résultat sous forme d'un effet dynamique ou un effet statique. L'effet dynamique, c'est-à-dire il y a le mouvement. L'effet statique, c'est-à-dire il y a un changement, il y a une action, mais il n'y a pas de déplacement. Donc, différents types d'actions mécaniques. On peut citer qu'il y a des actions du mécanique de contact, التماس أو الالتقاء, جات من المماس يمسه أو يلتقي به, والتماس هنا يكون بين المؤثر والمؤثر عليه, entre l'acteur et le receveur. وهناك أيضا واحد النوع آخر ديال القوى أو التأثيرات الميكانيكية لا يكون هناك التقاء, ونقول بأن التأثير, on dit que l'action se fait à distance أو لا يتم عن بعد. أولا pour l'action de contact. L'action de contact est dite de contact s'il y a un contact entre l'acteur et le receveur. Si بالنسبة لهذه الحالة هذه, on a deux cas. Si la surface, المساحة ديال الالتقاء ما بين المؤثر والمؤثر عليه, الجسم الذي يعطي التأثير والذي يستقبل التأثير. Si la surface du contact, de contact entre l'acteur et le receveur est assimilée à un point, إلا كانت زعما ممكن نمثلوها في واحد النقطة ولا صغيرة بزاف, l'action dans ce cas est dite localisée, موضع أي في موضع واحد. Si la surface de contact entre l'acteur et le receveur se fait en plusieurs points, ou là sur une répartition de points, ou là sur plusieurs points, on dit dans ce cas que l'action est répartie أو موزع أو يتوزع على مساحة كبيرة أو على عدة نقاط. Exemple pour l'action de contact. هنايا الخيط مع الكرية المعلقة, فالخيط يلتقي مع الكرية في مساحة صغيرة جدا, والخيط هو المؤثر والكرية المؤثر عليه, والمساحة هي صغيرة جدا. Donc تقول هنا بأن التماس موضع. Le fil exerce une action sur la boule
est une action de contact localisé. Autre exemple, par exemple l'action mécanique exercée par la tête sur le joueur sur le ballon حتى هي ممكن نعتبرها مموضع لان ديك المساحه اللي كتلقى فيها الكره مع الراس ممكن نعتبروها يعني مموضعه. في بعض الحالات ممكن نعتبروها موزعه ولكن سولو لوكا يعني سولو لا سيبوزيسيون كنعتبروا ان المساحه ضيقه. غالبا كل الاجسام المعلقه بخيط الا اي حاجه كنعلقوها بخيط فهي حتما غتكون اون اكسيون لوكاليزي ولا ان كونتاكت لوكاليزي. الحاله الثانيه ليس لاكسيون الا كان ريبارتي تما كتكون عندنا الالتقاء بين الجسم المؤثر والمؤثر عليه في مساحه كبيره جدا. علاش تنقولوا التاثير؟ لحقاش كما كتعرفوا الا كانت الطاوله في التقاء مع الكتاب فالكتاب في سكون بفضل الطاوله. لحقاش كون حيدنا الطاوله لو تمت ازاله الطاوله سيستمر الكتاب في السقوط. معناه ان هنا ان الطاوله منعت الكتاب من الاستمرار في النزول نحو سطح الارض. هنا تنقولوا راه كاين لاكسيون هو هذه القوه هذه ديال الطاوله ولا لاكسيون ديال الطاوله هي اللي خلاتنا الكتاب يكون في حاله سكون. ولكن فورسيمون لو كونتاكت الي ريبارتي سور بليزيور بوين دونك تنقول انه تماس موزع. كاين حتى مثال اخر لاكسيون دو فون سور لي فوال تاثير الرياح على السفينه او لا تاثير الرياح على شراع السفينه. كاين مثال اخر ان اوتر اكزامبل اللي هو تاثير ديال مثلا المياه على اسفل الباخره حتى هو تماس موزع لان الماء يلتقي مع السفينه في مساحه كبيره جدا. ثانيا هناك تاثيرات اخرى تسمى عن بعد معناه انه ليس هناك التقاء. فهذه الحاله هذه لا يكون هناك التقاء بين المؤثر والمؤثر عليه. بالنسبه لهذه الحاله هذه لي اكسيون ميكانيك سون توجور ريبارتي تعتبروا انها دائما موزعه. اي لا تير هذه بحال لا تير il exerce une action à distance répartie sur le corps appelée l'attraction terrestre. فهاد الارض ملي كتمارس واحد القوه على الاجسام هاد القوه هذه كتسمى من اتراكسيون تيرستر. وكما قلت لكم في الملاحظات في الدرس فممكن نسميوها كذلك قوه الارض ممكن نسميوها كذلك وزن الجسم ممكن نسميوها لو بوا دي كور كما كتبت لكم pour le cours. Exemple l'aimant avec le clou c'est une force à distance ou là c'est un contact ou là c'est une action à distance parce que l'aimant il n'est pas en contact avec le clou mais carrément ou là forcément il y a une influence quel واحد التأثير ما بين l'aimant et le clou. Donc ici on dit que la force de l'aimant sur le clou de ferreux ou bien le clou du fer est à distance. Exemple 2 la pomme et la terre. Et il y a autre exemple par exemple les forces électriques entre les charges électriques حتى القوه الكهربائيه بين الشحنه الكهربائيه حتى هي كتسمى قوه عن بعد. عموما كاينين عندنا فقط 3 قوى بالنسبه للمستوى الثاني اعدادي او لا عفوا الاعدادي والتاهيلي. عندنا فقط 3 قوى كتعتبر ا ديستانس. كاين قوه المغناطيس قوه الجاذبيه او قوه الارض ثم القوه الكهربائيه هي القوه الوحيده اللي كنعتبروها قوه عن بعد بالنسبه للمستوى ديالكم. كاينه قوى اخرى ان شاء الله اللي تشوفوها فيما بعد فكما بحال قوى الموجات الزلزاليه اكسيتيرا ولكن هادشي ما غاديش نتكلموا عليه. دونك فقط غنكتفيو بهاد 3 الامثله اللي كتعتبر قوى عن بعد. خلاصه ملي كنتكلموا على التاثير الميكانيكي او القوه فيها جوج الجوانب. الجانب الاول كيتسمى ليفي المفعول او النتيجه والجانب الثاني كتسمى النوع. ملي كنتكلموا عن النوع عندنا عاوتاني نوعين اما عن بعد او لا التقاء. والا كان الالتقاء راه فيه موضع في مكان صغير لوكاليزي و ريبارتي في مكان كبير جدا. وبالنسبه للا ديستانس ما كاينش التقاء بين المؤثر والمؤثر عليه. فاللي كيحدد لنا هاد الاصناف هذه هو طريقه الالتقاء واش كاين التقاء ولا ما كاينش ثم الا كاين الالتقاء كيفاش كيكون الالتقاء بين المؤثر والمؤثر عليه واش مساحه كبيره او مساحه صغيره. في الجانب الاخر on parle de ce qu'on appelle les effets. فهاد لي زيفي هادي فيهم 4 فورم ولكن هادوك لي 4 فورم ممكن نلخصوهم في 2 زيفي ديفيرون. ممكن نتكلموا على التشويه معناتها تغيير الشكل راه ما كاينش هنا الحركه ثم ممكن نتكلموا على ميتر لو كور اون روبو بحال ملي كنعلقوا شي جسم كيولي في سكون ولا اون ايكيليبر. في هذه الحاله هذه ما كايناش الحركات تسمى هاد لي في ستاتيك جات من لا ستابيليتي. ستاتيك زعما ما كيتحركش راه غير فقط كتطبق عليه القوه ولكن كيبقى في بلاصتو. وحتى التشويه ماشي حركه يعتبر يعني فقط تغيير في الشكل. الحاله الثانيه او الجانب الاخر من هاد لي زيفي كاين سو كونابيل ليفي ديناميك. وهاد الديناميك جات من التحريك يعني حاجه فيها واحد المظهر ديال التحريك. وعندنا الحاله الاولى اما موديفي لو موفمون دو كور كنبدلوا الطريق ديال الجسم او لا كنبدلوا المسار ديالو كيكون اصلا كيتحرك وكنبدلوا ليه الحركه في اتجاه اخر او نجعل واحد الجسم في حركه بعدما كان في سكون. يعني واحد الجسم في الاصل ما كيتحركش لا يتحرك مي سو ليفي دون اكسيون ميكانيك
il va prendre le mouvement ou là il va prendre la mobilité pour se déplacer, bien pour changer la place. ثالثا عندما يتعلق الأمر بتحديد أو جرد القوى المطبقة أو إحصاء القوى المطبقة على واحد الجسم فنتبع مجموعة من الخطوات. Faire le bilan des actions mécaniques à un corps ou bien un système étudié consiste à écrire toutes les actions mécaniques exercées sur ce corps. Par exemple, ici, il y a un petit faute ici, l'orthographe. Donc, ce adjectif démonstratif. Donc, ce corps. Donc, sur ce corps-là, exemple, on va faire le bilan des actions mécaniques sur le clou de fer. فأول مرحلة من مراحل تحديد لو بيلان راه كيتسمى حتى كنسميوه لو بيلان ولا كنسميوه ايضا كوم سا ولا كنسميوه لانفونتير. جو ميكسكوز هنا كنسمي لانفونتير دي فورس ولا كان عنده اسماء اخرى وكثيره كيتسمى لانفونتير او بيان لو بيلان. فهاد لانفونتير او بيان لو بيلان دي فورس ميكانيك اون فا شيرشي كنبحثوا ولا كنجردوا ولا كنحصيو القوى المطبقه على جسمنا بين المؤثر والمؤثر عليه. فاول حاجه خاصنا اولا نحددوا لو سيستيم ايتودي. في هذه الحاله هذه راه المسمار علاش كنتكلموا تنكتبوا بان لو سيستيم ايتودي سي لو كلو دو فير المجموعه كيتسمى المجموعه المدروسه. المرحله الثانيه كنحددوا قوى التماس وكنديروا عريضه بحال هذا الشكل ونيكري لاكسيون لوكاليزي اكزيرسي بار لو فيل سور لو كلو اون فير القوه المطبقه من طرف الخيط على الحديد او المسمار الحديدي فالخيط يمسكه. ثم ا ديستونس عندنا جوج ديال القوى تماك كاين اولا لاكسيون ريبارتي اكزيرسي بار لي مون سور لو كلو يعني المغناطيس كيأثر على المسمار. ثم القوه الثانيه هي لاكسيون ا ديستونس ريبارتي اكزيرسي بار لا تير سور لو كلو اللي كتسمى اوسي لو بوا دو كور ولا لو بوا دو كلو. دونك فهنا شكون اللي كيأثر على المسمار عن بعد كيأثر عليه المغناطيس من جانب وكيأثر عليه كذلك ما يسمى بجاذبيه الارض او قوه الارض او وزن المسمار او وزن الجسم المعلق. فهذا الشيء دابا اللي درنا الان كيتسمى l'inventaire ou bien le bilan des forces et mécaniques exercées sur le clou. Merci pour votre attention.